Goa is a state dotted with plentiful coconut trees and rivers that meander through its landscape, a state where the sun, sand, and sea create an atmosphere that is perfect for a vacation. So it's no surprise that Goa is such a highly sought after tourist destination, with the Goa Ka plan happening almost every other day. The hidden side of Goa remains largely unseen. Thus, on the occasion of World Tourism Day, we bring to you this video of Goa as Goans would like you to see. Speaking with some experiential tour organizers who do a brilliant job of showing tourists or guests, as they like to call them, of a Goa that goes well beyond the usual beaches. They will convince you that while beaches are undoubtedly beautiful, but the hinterlands are equally stunning. Goa possesses so many gems like these, which continue to be hidden from the eyes of the tourist. One amongst them takes you on a journey along Goa's Manadai River, spotting a variety of birds and animals along the way. सो बेसिकली ल्हानपणासून ह्या आयलंडाचेर रावल्या कारणान जेन्ना पप्पाचे तुमी ब्लड टेस्ट करीत जाल्यार तेच्या ब्लडान तुमकां फिश मेळटले. अशी लायफस्टायल आसता आयलंडाची की आमी दर्यानूच खेळोन वयर सरलेले आसा आनी दीस रिवर इज लायक अ मदर गॉडेस टू अस. ते आमकां सगळे रिवरूच दिता. सो वी वर ऑलवेज कनेक्टेड टू द रिवर. सो ल्हानपणासून पप्पा कामाक आसलो प्लस नुस्तेमारी करतालो, मम्मी नुस्तें विकताली आनी तशी आमची लायफस्टायल वाडलेली. आनी जेन्ना आमी शिकले, आमी इंजिनियरींग, हांव इंजिनियर, भाऊ इंजिनियर, आमी इंजिनियरींग केली आनी तेच्या उपरांत पप्पाक वॉलंटरी रिटायरमेंट घेतले. आफ्टर दॅट वी हॅड टू इन्वेस्ट इन सम बिझनेस. सो पप्पाक दर्याची अशी म्हणटा तशी कोणचो खबर आसलो. सो बिकॉज ऑफ वीच वी थॉट अबाउट दीस. फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव्ह म्हाका अशें दिसता की ट्युरिस्ट जेन्ना गोंयान येता तांकां फ्रीली एन्जॉय करपाक जाय. आनी एक वायट गजाल तितून आसा की आमी एन्जॉय करता आसतना आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक नाका. सपोज हांव एक चिप्साचें पॅकेट खाता, हांव ते चिप्साचें पॅकेट बरें मजेन खाता, एन्जॉय करता, पूण ते खाल्लें की म्हाका तेची रिस्पॉन्सिबिलिटी नाका, हांव काडटा आनी मारता शेवटून. हांव एक बाटली पियाता मेरेन ती म्हाका मज्जा करपाक जाय बरी. आतां सपोज केलें एक सॉफ्ट ड्रिंक पियाता, कितें पियाले उपरांत सुद्दां तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपणे घेवपाक जाय. बाबा डस्टबिनान ते सारखे उडोवपाक जाय. सो हे ट्युरिस्ट येता आनी ट्युरिस्टाकून चड आमच्या लोकांक सुद्दां गोंयकार आसा, प्लीज हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्या. कित्याक आमी आमचे रस्ते, आमच्यो न्हंयो सगळे आमी डस्टबीन कशे यूज करतात. मजा करा, मजा करपाकूच गोंयान येता, पूण अशें खंयसरूय कितेंय काडून उडोवंक नाका. रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स व्हाय. कित्याक स्मार्ट सिटीकून चड आमकां स्मार्ट सिटीजन्साची गरज आसा. सो सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट, सगळे ट्युरिस्ट येता, मजा करा, आमचे बोटीन या, मजा करा, बट कचरो कचऱ्याच्या जाग्यार. If you thought Goa was only about fish curry and rice, think again. A rich aroma of spices hits your senses as soon as you walk down the steps of Tanchikar Spice Farm. Servo these very same spices in the form of a scrumptious buffet-style lunch, which gives you the taste of it all, quite literally. आता हे एक आमी हांगा खूब जण चूक करता की ट्युरिस्ट येतकीर तेका आमकां जाय ते आमी दिता तेंकां. म्हणजे आमकां दिसता ना तो ट्युरिस्ट जालो तेका हांगा पिझ्झा खावपाक घालचो. गेस्ट हांगा येवन आमकां केन्नाच पिझ्झा आनी पास्ता आनी डिमांड करना. हांगचें कितें फूड आसा तो एक्सपिरियन्स करपाक एक्चुअली गेस्टाच्या मनान आसतात ते आमी समजून घेयना. सो आमी गेस्टाक सोडून आमकां जाय ते गेस्टाक दिता. एक्चुअली आमी उलटो विचार करपाचो की गेस्टाक कितें जाय ते पळोवन तेका दिवपाक जाय. टुरिजमाक जे रिलेट आसा लोक तांकां बेनिफीट जावपाक जाय. म्हणजे म्हाज्या सारको आसा एक मनीस, हांव हांगा एक 30 लोक एम्प्लॉय करता, तांकां बेनिफीट. लोकल टॅक्सीवाले आसतले तांकां बेनिफीट. लोकल आमी आमचे सगळ्या ग्रोसरी लोकल गांवांतल्या शॉपांतल्यान घेता तांकां बेनिफीट. दे आर रिलेटेड टू आनी कोणाक तरी. सो एक फार्माक लागून हांगा आज मे बी आय डोंट नो कितले ते, पूण मोर दॅन 50 लोकांक बेनिफीट जाता. गोवा इज व्हेरी रीच इन कल्चर. म्हणजे
आमी जेन्ना एज अ ट्युरिस्ट खंयच्या तरी जाग्यार वता भायर गोंयच्या भायर किंवा खंय तेन्ना थंय वचून गेस्टांनी थंयचे लोकल फूड थंयचे लोकल कल्चर थंयचे लोकल मनशा कडेन इंटरेक्शन हे करून हेजो एक्सपिरियन्स घेवपाक जाय. ट्युरिस्ट म्हणजे वचून हांगच्यान जर हांव हिमाचल गेलो आनी थंय वचून गो कार्टिंग केलें जाल्यार ताका अर्थ ना. आतां थंय वचून हांवें कितें करपाक जाय, थंयचे लोकल कितें आसा तेजो एक्सपिरियन्स घेवपाक जाय. सो म्हाका दिसता की गोंयान येतकीर ट्युरिस्टांनी हे एक्सपिरियन्स घेवचो, हांगचे गोव्याचे कल्चर जाणून घेवचे, गोव्याचे फूड जाणून घेवचे, गोंयचे मनशा बद्दल जाणून घेवचे कशें आसा ते. तेन्नाच ते टुरिझम फुलफील जातलें. While Goa's lands are alive with various flora and fauna, the skies are teeming with various birds as well. Thus, through walks and bird watching, this venture shows you the untamed side of Goa, the wild living in the West, the untamed West. If you see, Indians don't know this, but earlier, like in 1990s and all, British used to come to Goa for beaches and birds also. So in like southern India, Goa was the first place where the British used to come for birds because it was the only dock. So basically what is happening now is bird watching is the new golf. Since COVID, people were locked in the house and the only thing they could see out were windows. Out of the windows they were seeing birds. So if a movie comes, something to do with nature, like a famous actor is doing bird watching shit, then you see all these tourists they come running to bird watching. With a name that says it all, Goa's Soul Traveling takes you on a journey of discovery to where Goa's soul lies. With heritage walks and glimpses of the ferry making process, Soul Traveling is one of a kind memorable experience. सो गोंयच्या टुरिजमान कितें जाला सद्या फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ टुरिजम इज मेन स्ट्रीम ओके जशें वॉटर स्पोर्ट्स करता नाल्यार बिचीस करता बट नाव वी हॅव सीन इन द लास्ट 3 to 4 years आर सेगमेंट वीच इज एक्सपिरियन्शियल टुरिजम हॅज बीन ग्रोईंग एक्सपोनेन्शियली की तो आतां 5% जालो 8% जालो 10% असो वाडत चल्ला ओके एंड वी कॅन सी दॅट ट्रेंड इवन इन सिजन्स वीच द अदर टुरिजम डजंट डू वेल सो इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन फाटलीं खरें 2-3 वर्सां पयलीं आमी जेन्ना सुरू केल्ली 2018 एक्सपिरियन्शियल टुरिजम ऑफ बीट टुरिजम कोणाक खबर म्हणल्यार दे वर नॉट थिंकींग अबाउट इट लास्ट 2-3 वर्सां आमी पळयल्या की Goa tourism is talking about it. They are talking about Goa beyond beaches, experiential tourism म्हणून उलोवपाक सुरू केला, which is a positive sign. The minister also is very kind of open about this and wants to experience or create this kind of things. So the signs are great. आता lot of thing in Goa also is because of how it has been projected previously, right? Lot of people come to Goa for casinos. Now our goal is to make sure people understand की तुम्ही we can't say की ना तुम्ही ते नाका हे करात म्हणून but if you can provide that kind of an experience की it is as good as going to a casino की तुमका experience कांयच कमी जावची ना म्हणून then it will work for us. This World Tourism Day, take a moment to appreciate Goa and all that it holds. Its beautiful beaches, flowing rivers, majestic mountains and abundant flora and fauna that thrive in its evergreen jungles. करंटली थोडो फोकस आसा की लोकांचे बीचीस आवडटा पार्टीज आवडटा सो दिस वी आर ट्रायंग टू शो द डिफरंट सायड ऑफ गोवा सो जेन्ना लोक सुद्दां हांगा येता आनी एन्जॉय करता ते म्हणटा हो गोवाची सायड आमी फर्स्ट टायम पळयता. थोडेशे आमचे जे हिस्ट्री आसा ती खंय तरी हायलायट जावपाक जाय. गोंयची हिस्ट्री तेजे खातीर एक कितें तरी म्युजियम अशें जावपाक जाय जाका लागून आनी लोक एट्रॅक्ट जातले. There has to be knowledge which is put in everyone, but you can't help it. In school, they teach EVS, environmental science. People study it, they answer, they pass, and then they forget it. Part of culture in Goa, which is very unique. Okay, so Goa, once upon a time, was the gateway between Europe and Asia. Correct. So ताका लागून गोंयचे अशे खुबशे कितें आसा which work in its favor. Now Goa has to just make sure we take this opportunity up and be the leaders in the experiential tourism phase. So the next time you come to Goa, do enjoy everything this tourist paradise has to offer. And of course, don't forget to enjoy responsibly. The voice for Goa.